আমার সাহেবের ফোন দিয়েছিলাম কত আমি দাম কইছিল কত নব্বই নিয়ে ये पढ़ाई करते हैं हम लोग पढ़ाई भी पढ़ाई बुट्टी गुरु 90,000 का ताव देव ना 90,000 पैसे बुट्टी ओरिजिनल बुट्टी गुरु 90,000 पैसे ताव देव ना 90,000 पैसे और पसंद है আরো একটা করা কি দেখবেন আরে ঠিক আছে আমি দেখি তো দেখি করি ধরা হ্যাঁ কই না বুটের চাহিদা বেশি গরু কম হ্যাঁ চাহিদা বেশি শৌখিন মানুষ হয় না গরু কম